Unsa naman mo eh? Oh, yeah. Spike! Tawag ka daw. Tawag ka pangalan. Spike, present. Girl. Sige, Bi, tawag ka si Spike. Good morning. Oh? Spike! Awabi, tanawabi. Oh, girl. Eh, present. Good morning. Spike! Ready? Present si Spike. Then si Snowy. Color black. Color black si Snowy. Why? Nagitagaan din mo trabaho si Papa ba? Color. Maklaro ba di ang gray anak, Bi? Dili. Ah, sige, dira. Man. Yes. Ay, si Kuha na lang siya. Katong white, ano na lang na siya, si Bluey na lang na. Maklaro ba? Ay, bulo, ano eh? Ano eh? Ano eh? Yeah. Color pa? Manok. Isa yung lawas na. Manira, oh. Yes. Good morning, Bluey. Pa-present pa. Present. Present ka rin na siya. Ang one. Si Snowy na po. Kanang puti pa ka ng puti. No, dili si Snowy. Wa pa si Snowy. una. Ay! White. Color. Gray na lang na siya, gray. Hala. Si Jungkook. Ano ako? Padagan pa kay kaguan. Napay one. Napay one. Tawag ka si Jungkook. Good morning, Jungkook. Present! Oh yeah. Kaya na sa iyong panit ya, da. Ah, sige, pika siya. Muna si Jerome. Yeah. Jerome, present! Nawa siya. Jerome present. Mara sa iyang tili ha. Our girl, present! Good morning, Jerome. Ano na? B, good morning, Zoe. Good morning, Zoe. Present! Sorry ko lang, girl.